समस्त को स्टडी हब विजेसार चैनल को स्वागत पिला माने समस्त को स्वागत। आज भिडियो आम मैंने आलोचना करवा इतिहास पिला माने यूनिट 2 रो चैप्टर नंबर 2 जहाँकि रही कलिंग युद्ध कारण फलाफल मौर्य शासन तार सिलेक्शन एमसीक्यू प्रश्न पिला माने देखिबा। ए एमसीक्यू प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न गुड़िक पिला माने बोर्ड परीक्षा तुम मानकर बुझीगला। पिला माने बारंबार कमेंट करछंती जे सार सिलेक्शन प्रश्न आनंतु जमारू ओरी ढंतुनी पिला माने सिलेक्शन प्रश्न तुम मानक पई रेडी होउची। तुम माने परीक्षा पूर्वरु 2 मास किंबा 1.5 मास पूर्वरु तुम मानकर सिलेक्शन प्रश्न मु अपलोड करी जा फल कि से सिलेक्शन प्रश्न 100% बाजिबो माने बाजिबो पिला माने पूरा पूरी 100%। गोटे भी प्रश्न बाहर आसीबो नहीं कहीं तुम माने जानिथिबो जे सिलेक्शन प्रश्न पूर्व 5 वर्षर प्रश्नपत्र को देखिकी एवं 5टी बही को एनालिसिस करिकी पिला माने तुम मानक पई सिलेक्शन प्रश्न तैयारी करा जाउची बुझियला। देखंतु प्रथम प्रश्न जदि सांगसाथी मानक पिला माने शेयर करनांती जेते अधिक रु अधिक सांगसाथी मानक शेयर करंतु। चैनल को जदि प्रथम थर पई आछंती सब्सक्राइब करिक ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दियंतु एवं प्रतिदिन पिला माने क्लास करंतु बुझियला। काहेकि हमकु परीक्षा रे भलो रिजल्ट करिवार अछि। मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता किए? मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता किए थिले रे ना चंद्रगुप्त मौर्य बुझियला। नेक्स्ट जिबा अशोकंक पितांक नाम कौन? अशोकंक पितांक नाम कौन ना बिंदुसार। बिंदुसार होची अशोकंक पितांक नाम। अशोक केउ अनुशासन रे कलिंग युद्ध विषय रे लिपिबद्ध होईची पिला माने केउ अनुशासन रे ना त्रयोदश। पिला माने ई प्रश्नटी बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पूर्व वर्ष तुम मानक 2025 बोर्ड परीक्षा रे आसीतला। ई प्रश्नटी जे अशोकंक कलिंग युद्ध विषय रे केउ लिपिबद्ध होई अछि। कलिंग युद्ध केबे संगठित होइतला? कलिंग युद्ध केबे संगठित होइतला रे ना ख्रीष्टपूर्व 261 बुझियला। केबे अशोक सिंहासन आरोहण करथिले? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने केबे अशोक सिंहासन आरोहण करथिले? केबे ना 273 ख्रीष्टपूर्व रे अशोक सिंहासन आरोहण करथिले। केबे अशोकंक अभिषेक उत्सव पालित होउतला? केबे 269 ख्रीष्टाब्द रे अशोकंक अभिषेक उत्सव पालित होउतला। केउ नदी कूल रे कलिंग युद्ध संगठित होउतला? केउ नदी कूल रे ना दया नदी कूल रे कलिंग युद्धटी होइतला नाही कि। नेक्स्ट जिबा देखंतु 8 नंबर प्रश्न अशोकंक समय रे कलिंगर मुख्य शासन केंद्र केउठारे अवस्थित थिला रे? केउठारे अवस्थित थिला ना तोसोली ठारे अवस्थित थिला। समस्त मनुष्य मोर संतान बोली किए कहिथिले? किए कहिथिले ना अशोक सम्राट कहिथिले बुझियला। किए कहिथिले जा राजांकु को भल लागे ता उत्तम बोली विवेचना करा जाई परिबो नाही किंतु जा प्रजा मानकु खुशी कराए ता उत्तम बोली विचार करा जीवो कौटिल्य कहिथिले नाही कि। जा राजांकु भल लागे नाही ता प्रजा मानकु कोन भल लागिवो जा प्रजांकु खुशी कराइबो नाही कि। मगध अन्य केउ नाम रे बेस जणाशुना थिला? प्राच्य नाम रे जणाशुना थिला। नेक्स्ट जिबा केउ बौद्ध सन्यासी अशोकंकु बौद्ध धर्म रे दीक्षित कराइथिले? अशोकंकु बौद्ध धर्म रे किए दीक्षित कराइथिले रे ना उत्तम गुप्त दीक्षित कराइथिले। केउठारे द्वितीय बौद्ध सम्मेलन रो आयोजन करा जाइथिला? केउठारे ना पाटलिपुत्र ठारे। पाटलिपुत्र ठारे बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न एगुड़िक पिला माने जो पिला माने एगुड़िक नोट करुथिबे एवं पिला माने एगुड़िक प्रतिदिन प्रैक्टिस करुथिबो बहुत तुम मानक पई बेनिफिट पिला माने काहेकि ना यारी भितरु ही प्रश्न तुम मानकर 1 मार्किया आसीबो। जदि तुम माने 1 मार्किया प्रश्न बा एमसीक्यू प्रश्न 21 रु 21 पिला माने रखि देलो ना डेफिनेटली तुम माने परीक्षा रे 95 स्कोर करि परिबो पूरा गारंटी दउची पिला माने 95 21 रु 21 जदि शॉर्ट क्वेश्चन तुम रखि देलो तेनु शॉर्ट क्वेश्चन को तुम माने ध्यान दियो। केउ उपादान रु चंद्रगुप्त मौर्यंक राज्य शासन संपर्क रे जणा पड़थाय? अर्थशास्त्र रु पिला माने जणा पड़थाय। अष्टादश तीर्थ केउ सम्राटंक राज दरबार रे स्थान पाइथिला? केउ राज दरबार रे स्थान पाइथिला ना चंद्रगुप्त मौर्य।
ପାଟଳିପୁତ୍ରର ପୌର ଶାସନ ନିମିତ୍ତ କେତେ ଗୋଟି ବିଭାଗ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ନା 6ଟି ବିଭାଗ ପିଲାମାନେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶାସନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତେ ଗୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ରେ? କେତେ ଗୋଟି ପ୍ରଦେଶ ନା 4 ଗୋଟି, ନାଇଁ କି 4 ଗୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରା ପଥର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତକ୍ଷଶିଳା। ଅବନ୍ତୀ ପଥର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅବନ୍ତୀ ପଥରର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଥିଲା। ବୁଝିହେଲା। ଦକ୍ଷିଣା ପଥରର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ଥିଲା। ପ୍ରାଚ୍ୟର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପାଟଳିପୁତ୍ର ଥିଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେୱାନୀ ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର ନିମିତ୍ତ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଧର୍ମସ୍ଥାନୀୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ଫୌଜଦାରୀ ମୋକଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା କଣ୍ଟକ ସଦନ କୁହାଯାଉଥିଲା। କୌଟିଲ୍ୟ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ରେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। କୌଟିଲ୍ୟ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ କୌଟିଲ୍ୟ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପଦବୀରେ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସମାହର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଅଶୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? କାହାର ରେ ନା ଅଶୋକଙ୍କ ପାବା ହେଉଛି ଅଶୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରତିବେଦକ ଥିଲା। ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରତିବେଦକ। ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ପୁରୋହିତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଥିଲେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ 30 MCQ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ଖବର, ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମାଗୁଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାହା ପାଖରେ ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପିଲାମାନେ 5 ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ 5 ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।